बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम, और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, इन दिनों मैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ये मालदीव के एक मारूफ रिजॉर्ट के अंदर समंदर के किनारे आपसे मैं मुखातिब हूँ, और ये दौरा है इन्फिनिक्स चाइना की मारूफ ब्रांड की जानिब से सरप्राइज़ विज़िट है, जिसमें प्रिंसिपल और डिस्ट्रीब्यूटर का मुश्तरका सरमाया शामिल हाल है। ये एग्जीक्यूटिव डीलर्स हैं पाकिस्तान के, जो 80 से ज़ायद स्टाफ और एग्जीक्यूटिव डीलर्स हैं, जिनको गुज़िश्ता रात जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, इसमें डीलर्स को टॉप साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और पिंडी और इसी तरह लाहौर, मुल्तान रीजन, फैसलाबाद रीजन के हिसाब से टॉप जो शख्सियात हैं उन्हें मिडिल से नवाजा गया, उनको शील्ड दी गई। और इस मौके पे सिकोटेल के CEO उस्मान सुल्तान, अदनान कुरैशी और सलीम भाई, इसी तरह जीनत, जिसे इनोवी टेलीकॉम नया नाम जो है इनोवी टेलीकॉम के हिसाब से भी दिया जा रहा है, उनके CEO ज़ीशान मियां नूर, सुफियान खत्री, इसी तरह मोबाइल जो पाकिस्तान में इन्फिनिक्स से सबसे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर बवानी मोबाइल्स के CEO कामरान बवानी, फैसल बेग, इसी तरह ये नॉर्थ रीजन के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं मलक सनाउल्लाह साहब, इसी तरह जो इन्फिनिक्स की ऑनलाइन पर डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ रखने वाले उस्मान भट्टी शामिल थे। चाइनीज़ इंतज़ामिया के जो रुकन थे उसमें मौजूद थे चाइनीज़ इंतज़ामिया के फ़र्द, इसी तरह पाकिस्तान में जो इन्फिनिक्स के जो मामलात को देख रहे हैं उसमें हन्नान जावेद हैं, इसी तरह जो है वो फ़हद ऐवान हैं, इसी तरह जनाब वो क्या कहते हैं शाहज़ेब अख्तर साहब हैं, और दीगर जो लोग हैं वो इसमें शामिल थे। अब इसमें जब डीलर्स को टॉप शील्ड से नवाजा गया, इसमें म्यूज़िकल प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। म्यूज़िकल प्रोग्राम में जो है वो यहाँ तमिलनाडु की ज़बान बेसिकली बोली जा रही है, तामिली ज़बान ज़रा ज़्यादा यहाँ इस्तेमाल होती है। उसमें कुछ लोग जो है वो हिंदी से भी वाकिफ़ हैं, तो टूटी फूटी आप इसको उर्दू या हिंदी भी कह सकते हैं, वो गुफ्तगू करते हैं। यहाँ ज़्यादातर US डॉलर का इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा उस म्यूज़िकल प्रोग्राम में फ़नकारों ने, मकामी फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया, और इसके बाद अज़ां जो है डिनर के बाद एक बड़ा DJ प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और टॉप डीलर्स समेत भरपूर डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर और चाइनीज़ कंपनी इन्फिनिक्स की आला इंतज़ामिया शरीक थी, और वो रात गए तक प्रोग्राम जारी रहा। इसमें लोगों ने जो है वो खूब एंजॉय किया। लेकिन इस प्रोग्राम की ख़ास बात जो थी, इस प्रोग्राम में जो कि शील्ड यानी उनको शील्डें दी गई थी डीलर्स को, टॉप डीलर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्फिनिक्स इंतज़ामिया की जानिब से, उसकी ख़ास बात ये थी कि इसमें सिकोटेल के उस्मान सुल्तान ने 4 मोबाइल एप्पल के, पहले उन्होंने एक एप्पल कहा, उसके बाद 4 मोबाइल तक पहुंच गया, जो उनके मुख्तलिफ़ सवालात आसान पूछने पे जवाब दे के हासिल करने थे।
بہت سارے دوستوں نے کوششیں کیں اور جس کے بعد اگر 2 سوال تھے، ایک سوال پہ 3 دوستوں نے ڈیلرز نے جواب دیے جنہیں $200 کے انعام سے نوازا گیا۔ بعد ازاں لنچ کے بعد ڈنر کے بعد جو ہے وہ رات کو ڈی جے پروگرام کے درمیان اس کا ایپل کی جو ہے قرآن اندازی کی گئی، سب 2 ڈیلرز کے لیے اور 2 جو ایک انفینکس انتظامیہ ایک اور سیکرٹیل کی انتظامیہ کے لیے ڈالے گئے۔ 4 ایپل سیٹ جو ہے وہ نیو ماڈل دیے گئے لوگوں کو، اور $US کے بھی ان کو ادائیگی کی گئی کمپنی کی جانب سے، عثمان سلطان کی جانب سے۔ اس کے علاوہ رات گئے تک ذیشان میاں نور، عثمان سلطان، کامران بوانی، ملک ثناء اللہ، عثمان بھٹی، اسی طرح باقی سارے کمپنی کے نمائندے، شاہزیب اختر، عمران اور جتنے دوست احباب کمپنی کے نمائندے تھے، حنین جاوید، ان سب نے بھرپور اس میں انجوائے کیا اور ڈیلرز کے ساتھ رقص پیش کیے، جو رات گئے تک چلتا رہا پروگرام۔ اس سے قبل فشنگ کا ایک پروگرام کیا گیا تھا جس میں ساؤتھ والوں کو لے جایا گیا، اور ساؤتھ والوں نے جا کے جو ہے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا، جس میں سے ایک جو گروپ تھا اس نے بدقسمتی سے صرف 2 مچھلیاں پکڑیں، اور دوسرے گروپ نے 32 مچھلیوں کا شکار کیا اور بڑے زبردست مچھلیاں پکڑیں، 2 فٹ کی اور 1.5 فٹ کی، اور بڑی اچھی مچھلیوں کا شکار کیا اور فشنگ کا بھرپور مزہ لیا 2-2.5 گھنٹے میں۔ اور اسی دن ہم سب دوستوں اور ڈیلرز کو جو ہے وہ جو پکڑی ہوئی مچھلیاں تھیں اس کی جو ہے تازہ بتازہ بنا کے پیش کی گئی۔ ایک اچھا پروگرام فشنگ کا کیا گیا تھا۔ اسی طرح دوسرے پروگرام بھی انفینکس جاری رکھا ہوا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہے مزید جو 2 دن جاری رہے گا پروگرام، اس میں کیا سرپرائز دیے جاتے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ کوئی بڑا اعلان متوقع ہے ڈسٹریبیوٹرز اور کمپنی کی جانب سے، ڈیلرز کے ایم ڈیز کے مفاد میں اور جو موبائل صارفین ہیں ان کے مفاد میں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔